गाना भरने लगा, अचानक नज़ला हो गया, रात ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास इन्नल्लाह समीउन बसीर यअलमु मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। माशाअल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क्या है या अय्युहल्लज़ीना आमनू? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इरकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैरा लअल्लकुम तुफ्लिहून। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही वज्तबाकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीनि मिन हरजिन मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم। लफ्ज़ इक़रा से हुई है इब्तिदा कुरान